पिला माने एटा केतोटी काठी देखुछ गोटिए वर्तमान केतोटी देखुछ दुईटी केतोटी तीनटी केतोटी चारटी केतोटी पांचटी वर्तमान केतोटी हला छटी वर्तमान केतोटी हला सातटी वर्तमान केतोटी हला आठटी केतोटी हला नौटी वर्तमान केतोटी हला दसटी छटी 10टी काठी रे हमें करबा गोटिए बीडा अर्थात एठी केतोटी काठी अछि 10टी 1 10 गोटिकिया काठी 10टी हेले गोटे बिडा एडा होछि 1 10 1 10 आउ वर्तमान आउ गोटिकिया काठी केतोटी गोटिए 1 10 1 1 समान केते 11 1 10 2 1 जे केते 12 1 10 3 1 जे केते 13 1 10 4 1 जे केते 14 1 10 5 1 जे केते 15 1 10 6 1 1 10 7 1 17 1 10 7 1 17 1 10 8 1 18 1 10 9 1 1 10 एटा वर्तमान देखो आउ गोटे 10टी काठी हे गला ला 10टी काठी रे केते आ गोटे बिडा करबा वर्तमान 10 गुडा केते हला 2टी 10 2 10 जे केते 20 वर्तमान 2 10 आउ 1 1 केते हला 21 2 10 2 8 22 2 10 3 1 23 2 10 4 1 24 2 10 5 1 25 2 10 6 1 26 2 10 7 1 27 2 10 8 1 28 2 10 9 1 19 2 10 एटा वर्तमान आउ 10टी हे गला 3 10 केतेला 3 10 3 10 जे केते 30 1 10 जे 10 2 10 20 3 10 30 4 10 40 5 10 50 6 10 60 7 10 70 8 10 80 9 10 90 10 10 हेले 100 हैला एक टंकिया नी दुईटी एक टंकिया मिसले केते हबो 2 टंका तीनटी मिसले 4 टंका चारटी मिसले 4 टंका पांचटी मिसले 5 टंका छटी मिसले 6 टंका सातटी मिसले 7 टंका आठटी मिसले 8 टंका नौटी मिसले 9 टंका दसटी मिसले 10 टंका टंका किया 10टी हेले हमर केते होची 10 टंका अर्थात एई एक टंकिया बदले मु 10टी हेले केते करबी 10 टंका रखी पारिबी नेकी अर्थात एठी केते अछि 1 10 ए 10 टंकिया पुनी गोटे रखले केते हला 11 एक टंकिया दुईटी देले केते हबो 3टी देले केते हबो 4टी देले केते हबो 14 5टी देले 15 10टी देले केते हबो 20 एटा गोटे 10 आउ एठी मु आ गोटे 10 रखी परबी आ बोल नै कि 2 10 जे केते 20 2 10 आउ टंका किया गोटे हेले केते हबो 22 दुईटी हेले 22 तीनटी 23 चारटी 24 पांचटी 25 छटी 26 सातटी 27 आठटी 28 नौटी 19 दसटी हेले 30 हला 3 10 30 समान 3 10 सेमती 4 10 जे केते 40 5 10 50 6 10 60 वर्तमान 6 10 आ टंका किया गोटे नेली केते हबो 61 दुईटी एक टंका नेले 62 तीनटी एक टंका नेले 63 चारटी हेले 64 एपरि 10टी हेले हबो 70 7 10 नी 8 10 जे केते 80 9 10 90 10 10 100 ना पिला माने 10 घर पई मु ए फूल नउछि 1 घर पई ए फूल हला
ଆଉ 10 ଘର ହଉଛି ଆମ ତୁମର ବାଁ ହାତଟି 10 ଘର, ଡାହାଣ ହାତ ହବ 1 ଘର ହେଲା। ଇଏଲା 10 ଘର ବାଁ ହାତ ଆଉ ଡାହାଣ ହାତ ହଉଛି କୋଉ ଘର 1 ଘର। ଡାହାଣକୁ ସବୁବେଳେ ରୁହେ 1, ବାଁକୁ ରୁହେ 10 ଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 10 ଘର ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ନେଲି, 1 ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ନେଲି, ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ 11। 10 ଘର ପାଇଁ 2ଟି ଫୁଲ ନେଲି ଆଉ 1 ଘର ପାଇଁ 3ଟି ଫୁଲ ନେଲି, ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା 23। 10 ଘରେ ମୁଁ 3ଟି ଫୁଲ ନେଲି, 1 ଘରେ 4ଟି ଫୁଲ ନେଲି, 34। 10 ଘରେ ମୁଁ 4ଟି ଫୁଲ ନେଲି, 1 ଘରେ 5ଟି ଫୁଲ ନେଲି, କେତେ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା 45 ହେଲା। ଏ 4 ଆଉ 4 10 ଇଏ ହେଲା କେତେ 5 1 କେତେ ହେଲା 45। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 10 ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ମାନେ କେତେଟି ହେଲା ଟୋଟାଲ 3 2 5ଟି 5। 10 ଘରେ ହେଲା 5ଟି ଫୁଲ ନେଇଛି 10 ଘରେ, 1 ଘରେ ନେଇଛି ମୁଁ 6ଟି ଫୁଲ, ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା 56 ହେଲା। 10 ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲି, ମାନେ 10 ଘରେ 6ଟି ନେଇଛି ହେଲା। 10 ঘরে 6টি, 1 ঘরে নেইছি 6টি, কেতে ହେଲା সংখ্যা কেতে 600। এটি কেতে টাকা দেখুছ 10 অর্থাৎ 1 10 ହେଲା। 1 10 যুক্ত 1 1 সমান কেতে 11। 1 10 যুক্ত 2 1 সমান 12। 1 10 যুক্ত 3 1 সমান 13। 1 10 যুক্ত 4 1 সমান 14। 1 10 যুক্ত 5 1 সমান 15। 1 10 যুক্ত 6 1 সমান 16। 1 10 যুক্ত 7 1 সমান 17। 1 10 যুক্ত 8 1 সমান 18। 1 10 যুক্ত 9 1 সমান 19। 2 10 সমান কত 20। এডি 10 একক লেখা আইবা কিছু কার্ড মু করিছি আউ শূন্য স্থান তুমি পূরণ করিকি মতে দেখাও। এডি লেখা আইছি ড্যাশ 10 যুক্ত 2 1 সমান 42, তুমি নিয় করো। ড্যাশ 10 যুক্ত ড্যাশ 1 সমান 23, তুমি তন্ময় করো। 40 যুক্ত 5 সমান কেতে, তুমি পুষ্পাঞ্জলি করো। 60 যুক্ত 3 সমান কেতে, তুমি করো নীলু। 5 10 7 1 সমান কেতে, তারা তুমি করো। 1 10 যুক্ত ড্যাশ 1 সমান কেতে, সস্মিতা তুমি মতে সাঙ্গে সাঙ্গ করিকি দেখাও। লিখিবা এটি দেখ 5 10 যুক্ত 7 1 সমান লিখিলা 57, ঠিক আছে। এটি লিখিলা এ ড্যাশ 10 যুক্ত 2 1 সমান 42, 4 10 যুক্ত 2 1 সমান 42, ঠিক আছে। এটি 60 যুক্ত 3 অর্থাৎ 6 10 3 1 লিখে দেলা 63, ঠিক আছে। ড্যাশ 10 যুক্ত 3 1 সমান 23, লিখলা 2 10 যুক্ত 3 1 23, ঠিক আছে। 1 10 যুক্ত 5 1 সমান 15 ଆଉ 40 যুক্ত 5 সমান হলা 45, ঠিক ହେଲା।